हेलो पिलामाने गुड इवनिंग समस्त को गुड इवनिंग। पूर्व क्लास रे आमे पारस्य ग्रीक आक्रमणर विषय वस्तुटी सारी देथिले। एबे तार अभ्यासर समस्त प्रश्न उत्तर को डिस्कशन करिबा। तेबे देरी न करिकि आमे क्लास टी को आरंभ करिबा। आशा करे आपण माने मन देकी सुनिबे। तेबे चलो पिलामाने देरी न करिकि प्रश्न उत्तर आडकू जिबा। एक नंबर कौन कहिछि ना निम्नलिखित प्रश्न गुड़िकर उत्तर दियो। क नंबर क्वेश्चन टी होउछि पारस्य सम्राट प्रथम डेरावस काहीकि भारत आक्रमण करिथिले। ओके तेबे पारस्य सम्राट प्रथम डेरावस काहीकि भारत आक्रमण करिथिले। उत्तरर प्रथम पॉइंट टी होउछि पारस्य सम्राट प्रथम डेरावस ख्रीष्टपूर्व 552 रे शासनभार से ग्रहण कले। से धन लोभरे आकर्षित होई भारतर उत्तर पश्चिमांचल को आक्रमण कले। तेबे भारतर से धन लोभरे आकर्षित होई कि भारतर उत्तर पश्चिमांचल को आक्रमण कले। सही अंचल रे कोनोसी शक्तिशाली शासक नथिबारु डेरावस सेठारे थिबा पंजाब सिंधु प्रदेश और सिंधु नदीर पश्चिमांचल को दखल करी पारस्य साम्राज्यर अंतर्भुक्त कराइथिले। ओके तेबे पारस्यर सम्राट किए थिले ना प्रथम डेरावस। से धन लोभरे आकर्षित होइकि भारतर उत्तर पश्चिमांचल को आक्रमण कले एवं से कौन कले ना शेषरे पंजाब सिंधु प्रदेश और सिंधु नदीर पश्चिमांचल को दखल करिकि पारस्य साम्राज्यर अंतर्भुक्त से कराइले। पारस्य अंतर्भुक्त भारतीय अंचलटी सबुठारु अर्ध उर्वर और जनबहुल थिला। तेबे पारस्य अंतर्भुक्त भारतीय अंचलटी सबुठारु उर्वर और जनबहुल थिला। एही अंचलरू पारस्य राजा माने प्रचुर कर आदाय करुथिले। तेबे एही अंचलरू राजा माने प्रचुर परिमाण रे कर आदाय करुथिले। परवर्ती क्वेश्चन टी होउछि अलेक्जेंडर को भारत आक्रमण करिवार कारण कोन। तेबे अलेक्जेंडर काहीकि भारत आक्रमण करिथिले। उत्तरर प्रथम पॉइंट होउछि पारस्यवासी ठारू भारतर विपुल धन संपत्तिर सूचना पाई ख्रीष्टपूर्व 326 मसीह रे अलेक्जेंडर भारत आक्रमण करिथिले। तेबे से कोन पई आक्रमण करिथिले भारत को ना भारतर विपुल धन संपत्तिर सूचना पाई से ख्रीष्टपूर्व 326 मसीह रे अलेक्जेंडर भारत आक्रमण करिथिले। से खाइबर गिरिपथ देई उत्तर पश्चिमांचल रे सीमांत प्रदेश गुड़ी को आक्रमण कले। से प्रथमे कौन कले ना भारत को खाइबर गिरिपथ देकी प्रवेश कले एवं परवर्ती समय रे भारतर उत्तर पश्चिमांचल रे सीमांत प्रदेश गुड़ी को से आक्रमण करिथिले। सेतेबेले भारतर उत्तर पश्चिम रे गांधार और कंबोज भली अनेक छोट छोट राज्य गठित होइथिला जो मानक मध्य रे एकता नथिला। ओके तेबे सेतेबेले भारतर उत्तर पश्चिम रे गांधार और काम्बोज भली अनेक छोट छोट राज्य गढ़ी उठिथिला सत किंतु सेमानक मध्य रे एकता नथिला। सेमाने परस्पर सहित अनवरत कलह रे लिप्त थिले। तेबे सेमाने परस्पर सहित कलहरे लिप्त थिले। एहार सुजोग नहीं से भारत आक्रमण करथिले। तेबे एहार सुजोग नहीं कि अलेक्जेंडर कौन कले ना भारत को आक्रमण कले। तेबे परवर्ती क्वेश्चन टी होउछि पुरुकिए अलेक्जेंडर को सहित तांकर कौन संपर्क थिला। तेबे पुरुकिए एवं अलेक्जेंडर को सहित तांकर कौन संपर्क थिला ना अलेक्जेंडर को भारत आक्रमण समय रे सिंधु और बितस्ता नदीर अपर पार्श्व रे पौरव राजवंशर राजा पुरु राजत्व करुथिले। ताने अलेक्जेंडर को भारत आक्रमण समय रे कौन हैला ना सिंधु और बितस्ता नदीर अपर पार्श्व रे ओके पौरव राजवंशर जने राजा तांको ना होउछि पुरु से राजत्व करुथिले। हाइड्रोस्पेस नामक युद्ध क्षेत्र रे पुरुको सैन्य और अलेक्जेंडर को ग्रीक सैन्य मानक मध्य रे भीषण युद्ध हैला। तेबे पुरुको सैन्य और अलेक्जेंडर को ग्रीक सैन्य मानक मध्य रे जो युद्ध होइतिला से युद्ध को हमें हाइड्रोस्पेस बोली
କହିଥାଉ ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ଗୁରୁତର ଭାବରେ ଆହତ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ପୁରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ହେଲେ ଯୁଦ୍ଧ କରିକି ସେ ବନ୍ଦୀ ହେଲେ। ସେତେବେଳେ ଆଲେକଜାଣ୍ଡାରଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଯେ ପୁରୁ ତାଙ୍କଠାରୁ କିଭଳି ବ୍ୟବହାର ଆଶା କରନ୍ତି। ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ନିର୍ଭୀକ ପୁରୁ କହିଥିଲେ ରାଜା ପୁରୁ କ'ଣ କହିଥିଲେ ନା ଜଣେ ରାଜା ଆଉ ଜଣେ ରାଜାଙ୍କ ଠାରୁ ଯେପରି ବ୍ୟବହାର ଆଶା କରନ୍ତି। ପୁରୁଙ୍କ ବୀରତ୍ୱ ଓ ଚତୁରତାରେ ଖୁସି ହୋଇ ଆଲେକଜାଣ୍ଡାର କ'ଣ କଲେ ନା ନିଜର ବନ୍ଧୁ ରୂପେ ସ୍ୱୀକାର କରି ସମ୍ମାନର ସହ ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟକୁ ସେ ଫେରାଇ ଦେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟି ହେଉଛି ଆଲେକଜାଣ୍ଡାରଙ୍କ ଆକ୍ରମଣର ଫଳାଫଳ କ'ଣ ଥିଲା। ଉତ୍ତରର ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟଟି ହେଉଛି ଆଲେକଜାଣ୍ଡାରଙ୍କ ଆକ୍ରମଣର ଫଳାଫଳ ସୁଦୂର ପ୍ରସାରୀ ଥିଲା ଓ ଏହା ଭାରତୀୟ ସମାଜକୁ ଗଭୀର ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା। ଏହା ଭାରତର ରାଜନୈତିକ ଏକତା ଆଣିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ତେବେ ଏହା ଭାରତରେ ରାଜନୈତିକ ଏକତା ଆଣିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ଫଳରେ ଭାରତରେ ଏକ ବିଶାଳ ମୌର୍ଯ୍ୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଗଠନ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଆକ୍ରମଣ ଦ୍ୱାରା ଭାରତ ଓ ୟୁରୋପ ମଧ୍ୟରେ ବାଣିଜ୍ୟର ପ୍ରସାର ହେଲା। ଭାରତ ଓ ଗ୍ରୀକ୍ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସାଂସ୍କୃତିକ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପିତ ହେଲା। ଏହି ଆକ୍ରମଣ ଫଳରେ ଭାରତ ଓ ଗ୍ରୀସ୍ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା 3ଟି ସ୍ଥଳପଥ ଓ ଗୋଟିଏ ଜଳପଥ ଆବିଷ୍କୃତ ହେଲା। ଭାରତ ଓ ଗ୍ରୀକ୍ କଳାର ମିଶ୍ରଣରେ ଗାନ୍ଧାର କଳା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଓକେ, ଲାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟଟି ହେଉଛି ସର୍ବୋପରି ପ୍ରାଚ୍ୟ ଓ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହିସବୁ ପ୍ରଭାବ ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟି ହେଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 6ଠ ଶତାବ୍ଦୀରେ ପାରସ୍ୟର କେଉଁ ରାଜା ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ଓ କାହିଁକି। ଉତ୍ତରର ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟଟି ହେଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 6ଠ ଶତାବ୍ଦୀରେ ପାରସ୍ୟ ରାଜା ପ୍ରଥମ ଡେରାୟସ୍ ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଭାରତରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିବା ବିପୁଳ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଲୋଭରେ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ସେ ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ତେବେ 6ଠ ଶତାବ୍ଦୀରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ପାରସ୍ୟ ରାଜା ପ୍ରଥମ ଡେରାୟସ୍ ସେ ଭାରତକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଭାରତରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିବା ବିପୁଳ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ସେ କ'ଣ ଦୃଷ୍ଟି ପକାଇଥିଲେ, ଲୋଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଦେଖି ସେ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ତାପରେ 2 ନମ୍ବରରେ ସେ କହିଛି ବନ୍ଧନୀ ମଧ୍ୟରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ବାଛି ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। କ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନଟି ହେଉଛି ତକ୍ଷଶିଳା ଡେସ୍ ରାଜ୍ୟର ରାଜଧାନୀ ଥିଲା। ତେବେ ସେ ଅପସନ୍ ଦେଇଛି କାମ୍ବୋଜ, ମଗଧ, ଗାନ୍ଧାର, ପଞ୍ଜାବ। ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେବ ଗାନ୍ଧାର। ଓକେ, ପୂର୍ବ କ୍ଲାସରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପଢ଼ିଛେ। খ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନଟି ହେଉଛି ଡେରାୟସ୍ରେ ପାରସ୍ୟର ଶାସନଭାର ଗ୍ରହଣ କଲେ। খ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନଟି ହେବ କେଉଁ ମସିହାରେ ଡେରାୟସ୍ ପାରସ୍ୟର ଶାସନଭାର ଗ୍ରହଣ କଲେ ନା ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 468। ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 468, ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 552, ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 322, ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 427। ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେବ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 522। ଓକେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟି ହେଉଛି ଆଲେକଜାଣ୍ଡାର ବୟସରେ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ। ଆଲେକଜାଣ୍ଡାର କେଉଁ ବୟସରେ ଓକେ ବା ଯେତେବେଳେ ଆଲେକଜାଣ୍ଡାର ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କଲେ ତାଙ୍କର ବୟସ ବା କେତେ ବର୍ଷର ସେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ବୟସ ସୀମା କେତେ ଥିଲା। ଅପସନ୍ ଦେଇଛି 17 ବର୍ଷ, 18 ବର୍ଷ, 19 ବର୍ଷ, 20 ବର୍ଷ। ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି 20 ବର୍ଷ। ଓକେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ 3 ନମ୍ବରରେ କହିଛି ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଦିଅ। ଫିଲିପ କେଉଁ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ଥିଲେ। ଫିଲିପ ଗ୍ରୀସର ମାସିଡୋନିଆ ନାମକ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ରାଜ୍ୟର ରାଜା ଥିଲେ। খ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନଟି ହେଉଛି ଆଲେକଜାଣ୍ଡାରଙ୍କ ଶିକ୍ଷାଗୁରୁ କିଏ ଥିଲେ। ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି ଆଲେକଜାଣ୍ଡାରଙ୍କ ଶିକ୍ଷାଗୁରୁ ଥିଲେ ଗ୍ରୀକ୍ ଦାର୍ଶନିକ ଆରିଷ୍ଟଟଲ। ଓକେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟି ହେଉଛି ଆଲେକଜାଣ୍ଡାର କେଉଁ ନଗର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ଆଲେକଜାଣ୍ଡାର ଆଲେକଜାଣ୍ଡ୍ରିଆ ନଗର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟି ହେଉଛି ଅମ୍ବି କେଉଁ ଦେଶର ରାଜା ଥିଲେ। ତେବେ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେବ ଅମ୍ବି ଭାରତର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମରେ ଥିବା ଗାନ୍ଧାର ରାଜ୍ୟର ସେ ରାଜା ଥିଲେ। ଓ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନଟି ହେଉଛି ଉତ୍ତର ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଜା କିଏ ଥିଲେ। ତେବେ ଉତ୍ତର ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଜା ଥିଲେ ମଗଧର ନନ୍ଦ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ରାଜା ନନ୍ଦ ରାଜା।
परवर्ती क्वेश्चन टी होची भारतीय माने पारस्यवासी ठारू केउ लिपि शिखिथिले। तेबे पूर्व क्लास रे मध्ये आमे पढिचे जे भारतीय माने पारस्यवासी ठारू आमे खरष्टी लिपि शिखिथिले। ओके पिला माने एही ठारे हमर सप्तम अध्यायर समस्त अभ्यासर प्रश्न उत्तर आम डिस्कसन कलु एवं आपणकर जहाँ भी किसी डाउट थी तेरे कमेंट बॉक्स रे मते निहाती कमेंट करिकी जणैबे। जदि वीडियोटी आपण मानकु भलो लागि तेबे वीडियोटी को लाइक शेयर कमेंट एवं ए चैनल टी को सब्सक्राइब करिबा पई जमा भूलिबेनी। तेबे आशा करे आपण माने बुझी पारिथिबे। तेबे परवर्ती क्लास रे आमे अष्टम अध्याय विषय रे पढ़िबा एवं इतिहास सरिला परे मु राजनीति विज्ञान आड़को आमे जीवा। तेबे फास्ट आमे हिस्ट्री को सारिबा तापरे पॉलिटिकल साइंस आड़को जीवा। ओके तेबे पिला माने रहुची परवर्ती क्लास रे आमे अष्टम अध्याय विषय रे पढ़िबा। थैंक यू जय जगन्नाथ रहुची पिला माने।